በአብይ ኃይሎ ስልጣን አሰረ ለሰይጣን አግዓዘ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በሀብተ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰማኹም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኹም ከመይ ናብ ሰዓት እንደቃን በፂሕኹም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ከም ኃጢአትና በደልና ከይተጸዋጸብና ናብ ሰዓት እንደቃን ዘብጽሕና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ስብሐትን ስግደትን ሎምን ዘላለምና ይኹኖ አሜን። ሽምባርከስ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ መንፈሳዊ ጭውውት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ጭውውትና ርእሲ ድማ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 33 ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነትን ጽቡቕ ልማድ የጥፍእ እዩ። ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ የብሎምን እሞ ንቕንዕና ተበራበሩ ንኃጢአት ኣይትግበሩ እዚ ምእንቲ ከተሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ይብል ርእስና። ነቕርበልኩም ኣሕዋትኩም ድማ ሓውና ሃፍቶም ከም ኣቦና ኣብርሃ፣ ሓፍትና ግርማዊት ከም ኣደይ ትሖሽ፣ ሓፍትና ዓለም ከም ቤቲ፣ ሓፍትና ንግስቲ ከም ማህሌት፣ ሓፍትና ሕልፍቲ ከም ትርሃስ፣ ሓፍትና ሜሪ ከም ራሄል ኮይኖም ከቕርቡና እዮም። ካብ ዝሓለፈ ንምዝኻር ተኣክል ትርሓስን ቤትን ኣውደ ዓመት ኣብ መስተን ዕንዳለን ውዒለን ሰኺረን ከም ዝተመለሳን ሓፍትና ራሄል ድማ ኣብ ስደት ኮይና ንወለዳ ስለ ቅዱስ ቁርባን ከም ዘውግዐቶም ቆረቡ ከም ዘወለቶምን ኣይተ ብርሃ ድማ ክነርክወሉ ኢና ከም ዝበልዎን ከም ዝበሉ ንሳ ድማ ምስ ኣደዋይ ኣራኽብኒ ከም ዘወለቶምን ኣደይ ትሑሽ ድማ ሄሎ ዛጓለይ ምስ በልኣ ቋሪፅና ነርና። ከዚ ድማ ተሒዞምና መፂኦም ኮኑ ሳልሳይ ክፋል ብፅሞና ክንከታተል ክብሪ ንዕድም ኣሕዋተይና ነብለኩም። ሄሎ ዛጓለይ ካርድ ብዙሕ እዩ ዝውድእ እዩ ዝበሃልዋ ዳሕናይ ደማ ሕደር ዛጓለይ ካርድ ከይንውደልክ ዛጓለይ እንኳዕ ኢደ ድምፅኺ ሰማዕና ይኣኽለና እዩ ዛጓለይ። እሰደዋኒ እና ኣደዋይ ለቅዱስ ቁርባን እናተቐበልኪ እናሰገድኪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ከይድኪ ትጸልይ ኢኻ ኣደዋኒ ሽዶ? ኣይ ምስዓ ምስዕ ምለናዋ እቲ ቁርባንስ ቀሲና ንቆርብ ኢና ዛጓለይ እስኺ ለኣቲኺ ምስ ተመርዐኺ እንለሃየልኺ ወይልከ ትርሓስ ጓና እውን ሃምኡ ሰለጥ ንብለልኺ እምበይ ገና ዳኹልናይ ኣበይ በፂሕና ኮይና ዛጓለይ ናይ መርዓ ተይረና ተለህና ቅዱስ ቁርባን ማ ይስምሐና ዛጓለይ። እዋ ኣነስ ይሰማዕ ኣበይ በፂሕና ዲኺ ዝበልካ ኣደዋኒ ኣብዚ ማታይ ክውስኺ ደሊኺ ካብኡ ደኮ እግዚኣብሔር ዓብዪ ንእሽተይ ኣይፈልልን ኩላትና መድሓኒት ናይ ነብስና እዩ። በሊ ድሕና ሕደሩ ዓመይ መፂኣትማ ተማኻሪ ኢኹም ምፃየዋ ኢለ ሱቕ ኣይተወሉ ናጋ ክትጉለልኩም እየ ድሕና ሕደሩ ክሳብ መሕረሮ። እሺ ዛጓለይ እሺ ዳሕና ሕደር ዛጓለይ ዳሕና ሕደሪ ሰላም የጋኔና ዛጓለይ። ኣይ ና ቆልዓ ከይትገብር ወጊሕ ተመስገን አምላክ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘሳገርካኒ ወእግዚአብሔር ንቓላተይ ጽንበሎ ንሓሳባተይ ኣስተውዕሎ ናባኻ ጽላ ኣለኹም ወንጉሰይን ኣምላኸይን ንድምፂ ጥርዓነ ኣድህበሉ ወእግዚአብሔር ኣንጊኻ ንድምፂ ትሰምዖ ኢኻ ኣንጊሄ ልበይ ናባኻ ኣቕኒዐ ኣማዕዱ ኣለኹ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 3 ተመስገን ሎሚ ዕለት 13 ቅዱስ ሩፋኤል እዩ እሞ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊመ ክመጽእ ዋይ ምንም ጽንዳ ኣብዚ ላዕዲ ቲቲ ታይኹንኺ ከይተደቅስንስ ታይኹን እንታይ ክደዲኺ ሃርሲ ቀስ ደሞ ደይ ምንም ጽን ገዛኸን መዋይሊ ኸበየላ
ندعو هرسني واي خنكي روريت لنا واي سدي لي فرستي لسه تخفت لنا الشيء فيسبوك خاتها لحدش نقر واي من يازيا ما يتمع الخمن شاري لا تيزلا استبل احنا هم تيتي كذا خير لكم واي بيت حفتي أبي حديرة لهم أبي حديرة واي لو ما بيت كريستيان إذا خير لني بيت حفتي كم حديركي واي تاخوينا بيت من لسلي بيتي من يتصو عندا هاي مالت أخانتي مالت حفتي بخي ويا هو أسمع خلنا نمبر دقاقي ما يصوعكي واي هو ده دار فلا سمع أخني رأي فو خمي حدير خي እግዚአብሔር ይመስገን ኣበይ ደኣ ሓዲርኪ ሎሚ ኣበይ ደኣ ሓዲርኪ ሎሚ ኸ ምሳይ ትኸዲ ዲኺ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊምና ንመፅእ واي أتي مالت أي كل جزيرة خبيت كريستيان يسل تشيكي دي واي كاولا أنس مزبوزو حاتياتي خامي لي بيت كريستيان كسعين ኣይ ቤት ሓፍተይ ሓጢኣተይ ብዙሕ እዩ ዶ በልኪ እግዚኣብሔር እኮ ንዓና ንሓጥኣን ክብል እዩ እኮ ናብዚ ዓለም መፅኡ መፅኡ ከዓ ንዓና ንሓጥኣን ኣድሒንና እምበር ንፃድቃን ክብል ኣይመፀን ኣይትረዳእ ክነኒ ዘለኽ ማህሌተይ ናተይ ሓጢኣት ብዙሕ እዩ ፀረዩ እውን ከቢድ እዩ ስለዚ በቃ ሕደግኒ ቤትየ ህድእ ኢልክ እሞ ስምዐኒ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 28 ክሳብ 30 ዘሎ ሃይለ ቃል ክነግረኪ ኣንቱም ኩለኹም እትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኲስ ፀረይ እውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና ቤት ሓፍተይ ቅዱስ ቃሉ ሕቂ ክዲኽ ማህሌተይ ኣነ እኮ ኩሉዚ ኩሉ ዘፍቀረኒ ኣይመስለንን ነይሩ ልበይ ኸፍኣት ምስ ኸፍኣታ ነፍሰይ ተጨኒቓ ብሓጢኣት ንዒ ክዕርፈኪ በልኒ ክንደየናይ ራሄል እዩ ዘለዎ ርህራሄ እዩ ዘለዎ በሊ ክዳን ክቕይር እሞ ንኸይድ ብሓደ ዋይ ተመስገን እሺ ቤት ሓፍተይ ተመስገን 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 በረኽለይት ልሕደርኻና ተመስገን እስኪ ዘፀልመት ቃንጠጥ ኸየ ተመስገን ቤተ ክርስቲያን ደሰላም ኢለክ መፅእ ጎይታና ኸዳ ኸይዶ ላብዚ ግራት ረንጊሃም ኸይዶ ዋይ ሰላም ኢለክ መፅእ ቅድሚ ምምፃእ ምስቲ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦ አምላክ ናዛ ዝተቐደሰት ቤትካ መፂና ክነመስግነካ ስለ ዝፈቐድካልና ክብርን ኣምልኾን ንዓኻ ይኹን። ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፣ ሰላም ለኪ ዝተባረኪ ቤተ ክርስቲያን። ኩሉ ግዜ መፂና ኣብ ቅዱስ ከረንካ ክነመስግነካ ሓይልካ ሃበና። አሜን አሜን አሜን። ተመስገን በፂሐ ዶ ተመስገን ጎይታይ ተመስገን ተመስገን ላብዚ ለውቃዕኻና ተመስገን ላብዚ ቅዱስ ቦታኻ ዘምፃእኻኒ ተመስገን ተመስገን ኪዳና ምህረተይ ሓጢኣትና ብዙሕ እዩ እሞ ላብዚ ፍቅር ወድኻ ለምንና ሓጢኣትና የቕረት ክደና ዘእፈሩ ክምለሱ ፈቆዶ ስደት ለለው ደቅና ለሰላም ለዓዶም መልስና ኣሜን ተመስገን እቲ ማሕሌት ሓፍተይ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ምስ መፃኹስ ልበይ ብሰላም ተመሊኡ እንታይ እባ ኮይኑ ኣይ ቤት ሓፍተይ ሰኣነ ፍልጦና እምበር እቲ ሓቀኛ ሰላም እኮ ምስ ኣምላኽ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣጆኺ ምስ ኣባት ነፍሲ እውን ከፋልጠኪ እየ ትርሓስ ሓፍትና
كم تمزق نقبرينا. حادرخ استي قويتا حادرخ قويتا بورخ لي تحديرخا بورخ معالتو علنا استخي زاغول على هالرساب لحد قوة هاي ها مجرات تلعي على تفون استخاد واي تعيشة الراسو سغيني استدقك صحي لبريئة أوف أوف تأيتاجن له أزبر تأيو فسيس زلا أوف واي بوميت من بوميتو تمسجن أملاخ برخليتي أحديركا زتبارخ معلتو علنا. آمين. بلي نعناي رفيديو بيت حفتي. إيش مهليتي إيش و ما يزرق زلخو ما يبزعد ما يلحدلو عيني ديو بس لا 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 على الدك بلغك سوي يسمعني بيت ريا زر زلخو هو لما نسنايت مال حلو فوينو هو كسوع عنستي بيتي بالي استوس نحن زندكاي بيتي بيت زملالو من يو. واي ماما تحشين بيتو واي استبارخت معلتي آتي جمهليتي ناي خدت الحزيان يلخي تمسكن تبارخ زابالي تبارخي لو كل نسي ها ما خد زابالي لسي بيتو نبقى بارخ زابالي لحافت خنت الحاسلة كام دي تخون مخراي خنت زندكاي واستك خير دحنا وعلا مخرا اللي سزاقول عن مخرا أما بيتو سحاوي جار عن زابالي إيش ماما تحش دحارك ماتي الجزا إيش ما تحش بروح معلتي ورلنا. تري لا ردت ونقول عاها ترحاس ترحاس تلعي الخدو يلا أخي ترحاس ماذا تعيو خاخيو أزبر بوميتنيو أزبرنا من بوميتي من موسم يرجع عندنا تيجم تلني يبلا هنزا نعمة راسي أجركم في النيرة نعمة كفلي حانو تنخوا تمالسي يود خوينخي يا سبعي خوينخس تنت أنا خس تنت دايل خن سخير خن تعطوا حدا جيدو ترحس قالي حدا جيد هذي بومي تقول جزال خلما ناي بيتني بيزا راح يلقوا خدوا هم خيدا لب قبري هند أفسرت خونس هند أف حدار كجبرية والعك والدية بسنة سرعة كعوي يومية أي خد حاسس نمستن عدانا خوين قريخي هاي بيت محازا خد هذا جدنا بيت محازا خما هاي ما بيت محزين هاي خوينا دي بيتي وبيت دا آمين 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 بحق إن حواتنا قال هيوت يسمعنا لعل زجمرنا جمر زفصمنا لعل بحر እግዚአብሔር أملاكنا كبرن مسغانا نوداس إن أملخون سوات سجدتن لو من الزلالم نعخنا آمين شمبارك سنزنورنا سالساي كفال زي مسن يركن فقار እግዚአብሔር ربعي كفال يقصل جمرنا كسان فصم مصن لكم سمحنا كرات حتى እግዚአብሔር أملاك وستغورو وصمن ጸሎትን ጽኒ لسمعكم آمين وسبحات لإግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።